Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran bahasa Jerman. Kita akan melanjutkan pelajaran kita kali ini di pembahasan sebuah bacaan ya yang kita beri judul Auf dem Postamt ya, Auf dem Postamt ya. Jadi kalau dulu orang sering berurusan dengan kantor pos ya, Postamt itu artinya kantor pos. Dulu orang sering berhubungan dengan kantor pos kala teknologi belum secanggih saat ini. Jadi kalau dulu orang sering berkirim surat, tapi kalau saat ini orang tidak perlu lagi berkirim surat, tetapi hanya dengan menggunakan HP kita bisa berkirim pesan dalam waktu instan ya. Tapi dikala dulu sebelum teknologi begitu maju, tentu saja pos adalah menjadi andalan ya. Jadi kita berbicara atau bercerita mengenai apa yang sering dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu ya, mungkin sekitar tahun 80-an ya. Kala itu teknologi belum maju seperti saat sekarang ini ya. Telepon pun mungkin pesawat telepon juga jarang orang yang punya telepon rumah ya. Jadi orang sering bolak-balik untuk mengirim, untuk berkomunikasi dengan keluarga yang jauh lewat surat ya, kantor pos ataupun berkirim uang juga kita sering menggunakan jasa pos ya, jasa kantor pos. Baik, saat ini kita sudah menginjak ke bab 11 ya. Bab 11 di bagian 3, pelajaran nomor 3, dan kita sudah berada di video nomor 56. Dan semoga Anda tetap bersemangat mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Jerman ya. Kita masih berada dalam program pelajaran bahasa Jerman yang kita beri nama Deutsch für euch, bahasa Jerman untuk kalian. Lernt ihr hier Deutsch kostenlos ya. Di sini kalian atau Anda bisa belajar bahasa Jerman dengan gratis ya, tidak perlu membayar apapun ya. Anda hanya perlu menyediakan sedikit waktu, meluangkan sedikit waktu untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar online lewat YouTube ataupun lewat Facebook ya. Jadi kita akan membahas sebuah bacaan yang berisi percakapan ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang kepingin sekali belajar sebuah percakapan, tentu saja kita belajar keduanya, bukan hanya percakapan, tetapi seperti yang selama ini kita lakukan adalah kita belajar memahami betul gramatik ya, aturan tata bahasa yang ada dalam bahasa Jerman ya. Dan tentu kita selingi dengan bacaan-bacaan ya, ataupun percakapan-percakapan. Tetapi kalau belajar bahasa asing hanya dengan menghafal percakapan, tentu saja itu pergaulan atau percakapan akan menjadi kaku karena akan berdasarkan contoh hafalan yang kita pelajari dalam contoh-contoh percakapan ya. Kita bahas mengenai Auf dem Post ya, yaitu adalah sebuah percakapan antara Mr. Moll ya, kita sebut dia Herr Moll, ein Gespräch zwischen Herrn Moll und dem Beamten. Adalah sebuah percakapan antara Mr. Moll, kita kasih nama Mr. Moll, dan Beamten. Beamten itu adalah pegawai negeri atau petugas yang bertugas sebagai pelayan masyarakat ya, seperti pegawai kantor pos atau polisi atau pegawai-pegawai daerah gitu, atau mungkin guru-guru. Adalah Beamte itu adalah pegawai negeri ya, Beamten ya. Ein Gespräch, sebuah percakapan antara zwischen Herrn Moll und dem Beamten ya. Kenapa di sini ada kasus akusatif ya, dem Beamten ya. Dan ini sudah jelas juga kasus akusatif di sini karena di sini ada zwischen ya. Zwischen ini selalu diikuti oleh kasus datif ya, kasus datif. Atau kadang juga kalau ini Gespräch zwischen ini ada tersirat tidak adanya gerakan perpindahan tempat ya. Ini berarti dia menggunakan
kasus datif di sini ya. Umpama ada kesan tersirat pergerakan perpindahan tempat, maka kita harus menggunakan kasus akusatif di sini ya. Jadi kita sudah pernah mempelajari, jika Anda belum memahami betul atau masih bingung, tentu saja lebih baik kembali ke pelajaran sebelumnya yang membahas mengenai kasus-kasus objek akusatif dan datif ya, kemana kita gunakan dan sebagainya ya. Oke, kita lihat percakapannya ya. Herr Moll. Ini Herr Moll, kann ich hier ein Telegramm aufgeben? Telegram itu adalah jenis alat berkomunikasi pada zaman dahulu, adalah yang tercepat ya. Dalam arti kalau kita mengirim surat tentu membutuhkan waktu 4 bahkan sampai 1 minggu ya, 4 hari sampai 1 minggu. Tetapi telegram bisa sangat cepat ya, karena ini adalah sejenis surat elektronik ya, yang dikirim melalui kabel ya. Jadi dia hanya membutuhkan waktu pagi kita kirim, sore biasanya sudah sampai di alamat ya. Kann ich hier ein Telegramm aufgeben? Bolehkah saya menyerahkan telegram di sini? Mungkin maksudnya di sini adalah aufgeben, ini adalah menyerahkan ya. Ini artinya tentu saja mengirim ya. Kann ich hier ein Telegramm aufgeben? Atau bisa juga kita menggantinya dengan schicken ya. Schicken atau senden ya. Tapi sebaiknya schicken ya. Kalau senden biasanya digunakan untuk siaran televisi, misalnya ada siaran. Senden mungkin boleh diartikan sebagai sebuah siaran ya. Tapi bisa juga berarti mengirim ya. Tapi sebaiknya kita menggunakan schicken ya, schicken kalau mengirim ya. Tetapi di sini bisa juga aufgeben, artinya menyerahkan ke sana untuk dikirim ya. Kann ich hier ein Telegramm aufgeben? Kemudian der Beamte menjawab, ya, haben Sie das Formular schon ausgefüllt? Ini adalah sebuah kata trennbares Verb ya, kata yang bisa dipisah ya. Kemudian di sini ada Beamte, ya, haben Sie das Formular? Formular ini formulir tentunya ya, das Formular ya. Jadi kalau orang mau mengirim telegram, tentunya kita harus mengisi alamatnya, kemudian beritanya ya, dan dalam mengirim telegram yang harga kiriman, ongkosnya adalah sesuai dengan berapa jumlah kata. Jadi dihitung berapa kata yang dikirim ke penerima ya, ke alamatnya. Ya, haben Sie das Formular schon ausgefüllt ya? Ini menggunakan perfect ya, kalimat perfect menggunakan haben ya. Ya, haben Sie das Formular schon ausgefüllt? Sudahkah Anda mengisi formulir itu? Lalu dijawab Herr Moll, ya, hoffentlich habe ich es richtig gemacht. Ya, mudah-mudahan, saya berharap. Ya, hoffentlich, mudah-mudahan, atau saya berharap. Habe ich es richtig gemacht. Mudah-mudahan saya sudah benar melakukannya. Saya sudah benar mengisinya, artinya ya. Ini menggunakan machen ya, dalam bentuk perfect ya, richtig, benar. Es ini adalah kata ganti dengan mengisi formulir ini ya. Jadi secara keseluruhan, secara umum ya. Ya, hoffentlich habe ich es richtig gemacht. Ya, mudah-mudahan saya sudah melakukannya dengan benar. Ya. Lalu der Beamte, sang pegawai pos ya, menjawab, Sie haben sehr undeutlich geschrieben und die Unterschrift kann ich aber nicht lesen. Die Adresse müssen Sie besonders deutlich schreiben. Ja. Sie haben sehr undeutlich geschrieben. Ya. Ini menggunakan perfect ya, haben geschrieben ya. Sehr, sangat undeutlich, tidak jelas, tidak terang. Ya. Sie haben es sehr undeutlich geschrieben, tidak jelas. Undeutlich ini tidak jelas, lawan kata tentu saja deutlich ya. Kalau umpama sudah jelas sekali, Sie haben sehr deutlich geschrieben. Tetapi di sini rupanya undeutlich geschrieben ya. Artinya Herr Moll tidak menulisnya dengan jelas ya. Und die Überschrift kann ich aber nicht lesen. Kemudian alamatnya artinya kepala surat ya,
Die Unterschrift, maaf. Unterschrift ini tanda tangan. Ya. Die Unterschrift kann ich aber nicht lesen. Tanda tangannya juga tidak bisa saya membacanya. Saya tidak bisa membacanya. Die Unterschrift kann ich aber nicht lesen. Ja. Die Adresse müssen Sie besonders deutlich schreiben. Terutama ini terutama besonders terutama di adres alamatnya terutama harus ditulis dengan jelas, deutlich schreiben, harus ditulis dengan jelas sekali ya. Die Adresse müssen Sie besonders deutlich schreiben ya. Ini adalah ini undeutlich dan di sini deutlich ya. Jadi ini adalah lawan katanya ya. Sie haben sehr undeutlich geschrieben und die Unterschrift kann ich aber nicht lesen. Die Adresse müssen Sie besonders deutlich schreiben. Ja. Kemudian der Herr Moll. Entschuldigen Sie bitte, ich mache es nochmal. Maaf, entschuldigen Sie bitte. Jadi ini sebuah ungkapan jika kita meminta maaf kepada seseorang ya. Entschuldigen Sie bitte, entschuldige bitte kalau kamu ya. Entschuldigt bitte kalau kalian ya. Jadi ini kalau kita ini sebuah bentuk imperatif ya yang sudah kita pelajari. Jadi entschuldigen Sie bitte ini sebuah ungkapan untuk meminta maaf kepada lawan bicara, terutama kepada orang asing tentu saja, orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati, mungkin mereka guru atau dosen ya. Ich mache es nochmal. Saya melakukannya lagi, saya menulisnya lagi. Mungkin ich mache es nochmal. Jadi artinya dia akan menulisnya lagi. Dia akan melakukannya lagi. Artinya die Adresse müssen besonders deutlich schreiben. Jadi dia akan menulisnya ulang sekali lagi. Ich mache es nochmal. Saya akan mengerjakannya sekali lagi. Ist es nun gut so? Nah mungkin setelah itu dia sudah mengisinya. Kemudian dia kembali ke Beamte. Pegawai pos. Ya, ist es nun gut so? Apakah sekarang sudah betul? Bagus seperti ini? Apakah sekarang sudah bagus seperti ini? Is es nun gut so? Apakah ini sudah benar? Ya? Jadi kita bisa menerjemahkan bermacam-macam ya. Jadi pemahaman kita, dia mengatakan dengan kalimat ini, is es nun gut so? Apakah ini sudah benar seperti ini? Ya. Kemudian der Beamte, ja, das Telegramm hat 10 Wörter, es kostet 5 Euro. Ya. Ya, telegramnya hat, ya, das Telegramm hat memiliki 10 kata. Wort, jamaknya Wörter, 10 Wörter. Das Telegramm hat 10 Wörter, es kostet 5 Euro. Harganya, ongkosnya 5 euro. Ya. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, itu telegram dibayar sesuai dengan berapa jumlah kata yang kita tulis. Ya. Herr Moll, wann kommt das Telegramm an? Ini sebuah Trennbares-Verb, ankommen. Ya. Ankommen. Wann kommt das Telegramm an? Kapan telegram itu akan tiba di tujuan? Wann kommt das Telegramm an? Ya. Jadi jika karena kita membayar sesuai jumlah kata, maka kita hanya mengirim berita melalui telegram hanya adalah yang inti-inti. Tidak perlu berbasa-basi dalam berita telegram, hanya berisi mungkin beberapa kata, 5 kata, 3 kata, 2 kata, atau bahkan 1-2 kata saja. Ya. Wann kommt das Telegramm an? Kapan telegram itu datang? Kemudian Beamte menjawab, ein Telegramm von hier nach Hamburg braucht etwa 2 Stunden. Ya. Jadi rupanya Herr Moll ini berada di sebuah kota, dia akan mengirim ke Hamburg telegram itu. Ein Telegramm dari sini ke Hamburg, ya von hier, von dari hier sini. Ein Telegramm von hier nach Hamburg braucht etwa 2 Stunden. Sebuah telegram dari sini ke Hamburg memerlukan, berasal dari brauchen, braucht etwa, kira-kira 2 Stunden, 2 jam. Jadi hanya memerlukan waktu 2 jam saja untuk mengirim telegram dari kota itu menuju ke Hamburg. Ya. Kemudian Herr Moll menjawab, danke, kann ich Ihnen auch Geld auszahlen? Terima kasih, bolehkah saya mengirim uang di sini? Ya.
Bisakah saya mengirim uang di sini? Bisakah saya membayarkan uang di sini ke Anda? Ihnen, ya. Kan ich Ihnen, bolehkah saya membayarkan uang ke Anda? Di sini artinya Mr. Moll rupanya juga ingin mengirim uang, ya, ingin mengirim uang ke alamat yang tadi, atau mungkin juga mengirim uang ke seseorang melalui kantor pos, ya, karena di sini Geld auszahlen, jadi auszahlen ini sebuah trennbares Verb, ya. Kann ich Ihnen auch Geld auszahlen? Ja, kemudian dijawab sama der Beamte, nein, am Schalter 4 bitte. Am Schalter 4 bitte. Tidak di loket nomor 4, silahkan. Silahkan di loket nomor 4. Jadi dia diberitahu agar Herr Moll itu pergi ke loket nomor 4 jika mau mengirim uang, ya. Kemudian Mr. Moll ini pergi ke loket, ya. Jadi kalau ke nomor 4, ja, ein Gespräch zwischen Herrn Moll und dem Beamten am Schalter.